जय श्री जगन्नाथ बेहरा सार ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत पिला माने आज आम आम षष्ठ श्रेणी सामाजिक विज्ञान अध्ययन बहिर द्वितीय अध्यायटी आलोचना करवा ठीक अच्छे तेणु वीडियो को जीवा पूर्वर मु समस्त को अनुरोध करुच्ची जो मैंने मोर चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब करने सहित मोर चैनल को अधिक रु अधिक लाइक एवं शेयर करने को भूलु ना ठीक अच्छे पिला माने एबे आमे जीवा आमर द्वितीय अध्यायटी कौन रही देखा तेबे पिला माने देखि पारुछ यह हूँ आमर द्वितीय अध्याय विषय रही महासागर एवं महादेश ठीक अच्छे पिला माने महासागर ही सबकि ठीक अच्छे यह आमर भूपृष्ठर 7/10 को अंतर्भुक्त करे ठीक अच्छे पिला माने ये जो आमर महासागर रही पिला माने पृथ्वी पृष्ठ रे यह हूँ आमर 7/10 कहले पिला माने 7 विभक्त 10 अर्थात 10 समान भाग रु 7 भाग को यह आमर अंतर्भुक्त करे ठीक अच्छे ये जो महासागर यार वायु शुद्ध और स्वास्थ्यकर होता है ठीक अच्छे यह एक विशाल शून्य प्रांत जेउठारे मनुष्य केवे एका नुहे कारण से सबुठी जीवनर सृष्टि बा परिव्याप्त को अनुभव करिथाए समुद्र हेउछि प्रकृतिर एक विशाल गंताघर ठीक अच्छे पिला माने ए जो समुद्र देखुचे आमे ए समुद्र हेउछि आम प्रकृतिर गोटे विशाल गंताघर पृथ्वी समुद्र रु आरंभ होइथिला एवं तेणु कहिबाकू गले किए बा जाने या सहित शेष हेब नाही तो ठीक अच्छे पिला माने ए जो आमे पृथ्वी देखुचे जो पृथ्वी उपरे आमे बसवास करुचे ए पृथ्वी समुद्र रु आरंभ होइथिला तेणु कहिबाकू गले किए बा जाने ए पृथ्वी दिने एही समुद्र सहित लीन होई जीव नाही तो बा शेष होई जीव नाही तो ए कथा किए कहिथिले ए कथा हमर जुल्स बर्न कहिथिले ठीक अछि पिला माने एबे आमे आगो कुचिबा आ कोन रहिछि देखिबा आस चिंता करिबा विषय को जीवा पूर्व किसी प्रश्न ए विषय आम जानिबा पिला माने ए विषय कौन रही जे पिला माने 1 नंबर प्रश्न रोचे जे आम कौन जानिबा ठीक अच्छे जे महासागर एवं महादेश कौन सेगुड़िक किपरि नामित होइछन्ते एवं सेमानकर बंटन किपरि होइछि आमे ए विषय पढ़िबा परे जानि परिबा ठीक अच्छे एवं आ कौन जानिबा ए विषय आमे पढ़िबा परे ना 2 नंबर अनुसार महासागर एवं महादेश मानव जीवन समेत पृथ्वीर अन्यान्य जीव जगत को केउ उपाय रे प्रभावित करिथाय ता मध्य आमे ए विषय पढ़िबा परे जानि परिबा ठीक अछि पिला माने एबे आमे जीवा विषय को कोन रहिछि विषय वस्तु पिला माने एबे आमे ग्लोब को फेरिबा पिला माने तुम्हें माने ग्लोब देखि परिबो तुम मान विद्यालय रे निश्चित भाव रे ग्लोब थिबो जेतले पिला माने आमे ग्लोब को धीरे धीरे घुराइबा किंबा चंद्र पृष्ठ रु उत्तोलन करा जाइथिबा पृथ्वीर चित्र को देखिबा ठीक अछि पिला माने आमे पृथ्वीर चित्र को देखिबा तुमे देखिथिबो चित्र रे केउ रंग अधिक रहिछि पिला माने आमे जदी से ग्लोब को देखिबा पिला माने ग्लोब रे आमे निश्चित भाव रे नील रंग को अधिक मात्रा रे देखि परिबा तेणु एही रंग कौन प्रतिनिधित्व करे बा एही नील रंग कौन सूचाए पिला माने यार उत्तर तुमे निश्चय अनुमान करिथिबो प्रकृत रे एही नील रंग हेउछि हमर जल ठीक अछि पिला माने अर्थात पृथ्वी पृष्ठर अधिकांश अंश बा अधिकांश भाग हमर जल रे आच्छादित ठीक अछि पिला माने आमे जदी पृथ्वीर बा ग्लोब को देखिबा बा पृथ्वीर चित्र को आमे देखिबा पिला माने निश्चित भाव रे यह अधिकांश अंचल बा अधिकांश अंश हमर नील रंग देखिबा को पाइबा ताले एही नील रंग कौन सूचित करे ना एही नील रंग हेउछि पिला माने हमर जल भाग को सूचित करे यह भूपृष्ठर प्राय 3/4 मने रख पिला माने तेणु ए जो आम पृथ्वी पृष्ठर जल केते भाग ना या होछि प्राय 3/4 3/4 कहले पिला माने 3 विभक्त 4 अर्थात 4 भाग रु 3 भाग को आमे
बुझिबा ठीक अछि ताले पृथ्वीर जल भाग केते अंश आमे कहिबा पृथ्वीर जल भाग हेउछि प्राय 3/4 बा 3/4 अंश ठीक अछि तेणु आमे जदि ग्लोब रे देखिबा जल भाग को सूचाइबा पई केउ रंग व्यवहार करा जाई थाय जल भाग को सूचाइबा पई हमर नील रंग व्यवहार करा जाई थाय सेथि पई महाकाश रु देखिले पृथ्वी मुख्यतः नील देखा जाए ठीक अछि पिला माने बुझिएला जेहेतु पृथ्वीर 3/4 जल भाग रही बा 4 भाग रु 3 भाग जल द्वारा आच्छादित होई रही तेणु आमे जदि पृथ्वी पृष्ठ को महाकाश रु देखिबा ताले पृथ्वी मुख्यतः केउ रंग देखा जाए पिला माने ना पृथ्वी मुख्यतः नील रंग देखा जाए तेणु प्रथम रु महाकाशचारी माने पृथ्वी को स्नेहरे नील ग्रह बोली कहूथिले ठीक अछि पिला माने तेणु पृथ्वी को केउ ग्रह बोली कहा जाए पृथ्वी को नील ग्रह बोली कहा जाए बा ब्लू प्लैनेट बोली इंग्रजी रे हाको कहा जाए ताले पृथ्वी को काहे के नील ग्रह बोली कहा जाए जदि प्रश्न आसे आमे लेखिबा जे भूपृष्ठर प्राय 3/4 भाग बा 3/4 जल द्वारा आच्छादित सेथि पई महाकाश रु देखिले पृथ्वी मुख्यतः नील रंग देखा जाए तेणु पृथ्वी को नील ग्रह बोले कहा जाए बुझिएला पिला माने ताले नील ग्रह काहाकू कहा जाए नाम पृथ्वी को नील ग्रह बा ब्लू प्लैनेट बोले कहा जाए ठीक अछि ताले पृथ्वी रे आमे देखुथिबा बृहत्तम जलाशय को महासागर बा ओशियन कहा जाए ठीक अछि पिला माने पृथ्वी रे आमे जे बृहत्तम जलाशय देखुचे बा विराट जलभाग देखुचे जाहाको आमे महासागर बोली कहिबा ठीक अछि तेणु पृथ्वी रे आमे देखुथिबा बृहत्तम जलाशय को कोन बोली कहिबा ना महासागर बा ओशियन बोली कहिबा ठीक अछि किंतु पृथ्वीर चित्र रे जदि आमे देखिबा चित्र 2.1 तुमे अन्य एक बादामी रंग मध्य पिला माने देखिबा को पाइबो ठीक अछि बादामी रंग देखिबा जदि आमे हम ग्लोब रे बा हम चित्र रे एही रंग हेउची भूमि रूप जहा पृथ्वीर 1/4 रु किछि अधिक अंचल को व्यापीछि ठीक अछि पिला माने जे बादामी रंग आमे ग्लोब रे देखुछे पिला माने एही बादामी रंग केउ भाग को सूचाए ना एही बादामी रंग आमर भूमि रूप को बा स्थल भाग को सूचाए तेणु एही भूमि रूप होउछि पिला माने आमर 1/4 बा 1/4 अंश ठीक अछि आमर जल होउछि 3/4 4 भाग रु 3 भाग एवं आमर स्थल बा भूमि होउछि आमर 1/4 बा 4 भाग रु 1 भाग ठीक अछि पिला माने एक विशाल भूमिखंड को बा भूमि को भूखंड कहा जाए तले भूखंड काहे को कहा जाए ना एक विशाल भूमि को हमरा भूखंड कहा जाए माने रख पिला माने भूखंड कहले कोन बुझ ना एक विशाल भूमि को बा एक विशाल भूमि रूप को भूखंड बोली कहा जाए एवं एहार निरंतर विस्तारित भूखंड को महादेश बा इंग्रजी रे कॉन्टिनेंट बोली कहा जाए ठीक अछि पिला माने हमर विशाल भूमि को भूखंड कहा जाए एवं एहार निरंतर विस्तारित भूखंड को महादेश बोली कहा जाए ठीक अछि पिला माने एबे आमे जानिले महासागर कोन आ महादेश कोन पृथ्वी रे आमे देखुथिबा बृहत्तम जलाशय को महासागर बा इंग्रजी रे ओशियन बोली कहा जाए एवं विशाल भूमि को बा भूखंड बोली कहा जाए एवं एहार निरंतर विस्तारित भूखंड को साधारणतः महादेश बा कॉन्टिनेंट बोली कहा जाए ठीक अछि पिला माने तेणु पृथ्वीर जलवायु गठन रे उभय महासागर और महादेश गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथांती आमे जदि पिला माने हम पृथ्वीर जलवायु देखिबा जो जलवायु गठन रे हमर उभय महासागर एवं महादेश उभय गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथांती ठीक अछि यह समस्त उद्भिद और प्राणी जीवनर समस्त दिग को प्रभावित करिबा सहित मनुष्य जीवन को मध्य प्रभावित करिथाय आमर इतिहास
संस्कृति समेत दैनंदिन जीवन रे यार प्रभाव देखा मिली था। ठीक अच्छे पिला माने ताले यही महासागर बा महादेश उभय आमर पृथ्वीर जलवायु गठन रे मुख्य भूमिका ग्रहण करि थांती। ठीक अच्छे तेणु यह समस्त उद्भिद आ प्राणी जीवन समस्त दिग को प्रभावित करने सहित मनुष्य जीवन को मध्य प्रभावित करि थाए। ठीक अच्छे पिला माने बुझी होउची मन रख पिला माने तापर आमको रही गोटे चित्र देखि पारुछ। तेणु भारतीय नौसेनार प्रतीक सम नोह वरुण लेखा जाइछि। ठीक अच्छे सम नोह वरुण देखि पारुछ एठारे एही चित्र रे लेखा जाइछि जहा कि भारतीय नौसेनार प्रतीक ଏହା जहार अर्थ हेउछि हे वरुण आम पई शुभ हुआ। ठीक अच्छे पिला माने यह हूँ आमर भारतीय नौसेना विभागर प्रतीक जहाँ संस्कृत रे सम नोह वरुण बोली लेखा जाइछि जहार अर्थ हेउछि हे वरुण आम पई शुभ हुआ। वरुण कहले पिला माने आमे समुद्र को बुझीबा बा वरुण देव को बुझीबा जहा कि आम समुद्र। ठीक अच्छे पिला माने यह समुद्र आकाश एवं जल सहित जड़ित वैदिक देवता वरुण पई एक स्तुति बा सम्मान। ठीक अच्छे पिला माने यह हूँ आमर समुद्र आकाश एवं जल सहित जड़ित वैदिक देवता जे वरुण पई यह हूँ आमर स्तुति बा सम्मान। ठीक अच्छे पिला माने यह मध्य आमर प्रश्न आसी परिबो जे भारतीय नौसेनार प्रतीक कौन ताले आमे संस्कृत रे लिखिबा सम नोह वरुण ताले एवं एमिति मध्य प्रश्न आमे पाइबा सम नोह वरुण अर्थ कौन हे वरुण आम पई शुभ हुआ। ठीक अच्छे जहा कि समुद्र आकाश एवं जल सहित जड़ित वैदिक देवता वरुण पई एक स्तुति बा सम्मान अटे। ठीक अच्छे पिला माने एबे आमे तापर खोजिबा तापर देखिबा जे पृथ्वी रे जल भाग और स्थल भागर बंटन। साधारणतः महासागर एवं महादेश गुड़िकर बंटन उत्तर एवं दक्षिण गोलार्धरे मध्य समान नुहे। ठीक अच्छे पिला माने आमे जदि आम पृथ्वीर दुई गोलार्ध को देखिबा उत्तर गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध जदि महासागर एवं महादेश उभय को देखिबा तो उभयर बंटन दुई गोलार्ध रे आमे समान देखि परिबा नाही। ठीक अच्छे देखि पारुछ पिला माने एठारे जे ग्लोब कथा एबे आमे कहउथिले जे ग्लोबर अधिकांश भाग नील रंग द्वारा आच्छादित करा जाइछि। नील रंग द्वारा ए नील रंग होछि पिला माने हमर जल भाग। ठीक अच्छे ए जो नील रंग देखि पारुछ एही नील रंग गुडी कहउछि हमर जल भाग। ठीक अच्छे जल भाग होछि हमर 3/4 जहा कि 4 भाग रु 3 भाग एवं ए जो बादामी रंग गुड़िक देखुच साधारणतः ए बादामी रंग गुड़िक होछि हमर साधारणतः कोन ना बादामी रंग गुड़िक होछि हमर महादेश बा स्थल भाग। ठीक अच्छे पिला माने ए जो बादामी रंग गुड़िक देखुच चित्र रे ग्लोब रे ए बादामी रंग गुड़िक होछि हमर स्थल भाग को सूचाए। ठीक अच्छे तापरे पिला माने सागर कोन देइछि मध्य हमर ए साइड मानकरे जे सागर भूपृष्ठर महासागर ठारू अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल और गभीरता विशिष्ट लवणाक्त जलराशि को सागर कहा जाए। मन रखिबो पिला माने सागर कहिले कौन बुझ भूपृष्ठ रे महासागर ठारू अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल और गभीरता विशिष्ट लवणाक्त जलराशि को सागर कहा जाए। ठीक अच्छे पिला माने एवं आमे जदि 2.2 पृथ्वीर मानचित्र देखिबा पिला माने जाकि उत्तर मेरु बामरे एवं दक्षिण मेरु डाहाणरे दर्शा जाइछि ताले एही दुईटी मानचित्र को जदि आमे अनुध्यान करिबा एठारे मध्य नील रंग रे महासागर एवं यार छोट छोट विस्तारित जलराशि जेपरी सागर उपसागर को दर्शा जाइछि। ठीक अच्छे तापर पिला माने उपसागर कहले कौन बुझ बा गल्फ
ଯେଉଁ ଜଳଭାଗର ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ। ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜଳଭାଗଟି ବା ଯେଉଁ ଜଳଭାଗର ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ତାହାକୁ ଉପସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ଉପସାଗର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯେଉଁ ଜଳଭାଗର ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ଠିକ ଅଛି, ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଉପସାଗର ବୋଲି କହିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରବାଳ ସ୍ତୂପ। ଠିକ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରବାଳ ସ୍ତୂପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରୁଛ, ଚିତ୍ର ରହିଛି ତୁମର। ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନ, ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ର ଆନିମୋନରେ ଏକ ତାରକା ମାଛ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛ ଏହି ଚିତ୍ରରେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ତାରକା ମାଛ। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ସାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛ, ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିପାରୁଛ। ଠିକ ଅଛି, ତିମି, ମା ଓ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛ। ଠିକ ଅଛି, ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ। ଶୈବାଳ, ଏମ୍ପରର ପେଙ୍ଗୁଇନ୍, ଠିକ ଅଛି, ରଙ୍ଗୀନ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ମାଛ ସହିତ ଅଳ୍ପ ପ୍ରବାଳ ଶୈଳମାଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛ ଏହି ଚିତ୍ରରେ। ବୋନାଇର ସମୁଦ୍ର କଇଁଛ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ। ଏହା ହେଉଛି ବୋନାଇର ସମୁଦ୍ର କଇଁଛ। ଠିକ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ଏମ୍ପରର ପେଙ୍ଗୁଇନ୍। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ର ଦେବା ସହିତ ଏହାର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି ପାଖରେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନ କେମିତି, ସମୁଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଉଦ୍ଭିଦ ଚିତ୍ରରେ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ ଜଳଭାଗର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ମହାସାଗର ଓ ସାଗରରେ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଜଳଭାଗ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ 3/4 ଜଳଭାଗ ଦେଖିଲେ, ସେଇ 3/4 ଜଳଭାଗରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସମୁଦାୟ ଜଳଭାଗର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଆମର ମହାସାଗର ଏବଂ ସାଗରରେ ରହିଛି। ଏହି ଜଳ ସାଧାରଣତଃ ଲୁଣିଆ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମହାସାଗର ଏବଂ ସାଗରର ଜଳ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଅଟେ? ନା ଲୁଣିଆ ଅଟେ। ସୁତରାଂ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ଜୀବଜଗତର ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ମହାସାଗର ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ସାଗର ଦେଖୁଛେ, ସେଇ ମହାସାଗର ସାଗରର ଜଳ ଯେହେତୁ ଲୁଣିଆ, ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ଜୀବଜଗତର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ ମଧୁର ଜଳ ପୃଥିବୀର ଜଳ ସମ୍ପଦର ବହୁତ କମ ଅଂଶ ଅଟେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ ମଧୁର ଜଳ ଦେଖିବା, ମଧୁର ଜଳ ଆମର ମାନେ ମୋଟ ଜଳରୁ ବହୁତ କମ ଅଂଶ ଅଟେ, ଯାହାକି ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ହିମବାହ ବା ଗ୍ଲାସିୟର, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଜଳର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ, ଯାହାକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ଭୂତଳ ଜଳ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ଜଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଆମର ମଧୁର ଜଳର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ରହିଥିବା ହିମବାହ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳ ହେଉଛି ମଧୁର ଜଳର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମଧୁର ଜଳର ଉତ୍ସ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ମହାସାଗର ବିଷୟରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ'ଣ। ଠିକ ଅଛି, ସାମୁଦ୍ରିକ ବା ମାରାଇନ୍ ଯୋଉଟାକୁ କହିବା ଉଦ୍ଭିଦ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହାକୁ ସାଇଡରେ ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛ। ସାମୁଦ୍ରିକ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବୋଲି କହିବା। ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ, ଠିକ ଅଛି, କିମ୍ବା ସମୟର ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବନ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ହେଲା ଫ୍ଲୋରା, ଯୋଉଟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଫ୍ଲୋରା କହନ୍ତି। ଏବଂ ଫନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ସମୟର ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏବେ ମହାସାଗର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଆମେ ପୃଷ୍ଠା 32ରେ ଦେଖିବା, ଚିତ୍ର 2.3ରେ ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମେ
ପାଞ୍ଚଟି ମହାସାଗର ଦେଖିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ କେତୋଟି ମହାସାଗର ଦେଖିବା? ପାଞ୍ଚଟି ମହାସାଗର ଦେଖିବା, ବା ଆମ ପୃଥିବୀରେ ପାଞ୍ଚଟି ମହାସାଗର ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗରକୁ ଦର୍ଶାଇଛି, ବା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେତୋଟି ମହାସାଗର ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପାଞ୍ଚଟି ମହାସାଗର ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ବା ଆମର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାସାଗର। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦିଓ ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି ମହାସାଗରକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛୁ, ତେଣୁ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯଦିଓ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପାଞ୍ଚଟି ମହାସାଗର ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ମାନଚିତ୍ରରେ ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଜିତ ସୀମା ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁନିଆ ଏପରି ସୀମା ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସମୁଦ୍ର ଜଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଯାହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ବିବିଧତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ, ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ମହାସାଗର ଗୁଡ଼ିକରେ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶୈବାଳ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବା। ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଜାତିର ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ, ଡଲଫିନ୍, ତିମି ଏବଂ ଅଗଣିତ ରହସ୍ୟମୟ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରେ ମନେ ରଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶୈବାଳ, ଇଏ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବା, ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଜାତିର ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଡଲଫିନ୍, ତିମି ଏବଂ ଅଗଣିତ ରହସ୍ୟମୟ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଜୀବ ରହିଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକିତ ପୃଷ୍ଠଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ବିବିଧ ଜୀବ ଜଗତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତ ଅଂଶ ସମୁଦ୍ରର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକିତ ପୃଷ୍ଠଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ବିବିଧ ଜୀବ ଜଗତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖ, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, এই চিত্র ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଯାହା 32 ପେଜରେ ଆମର ଥିଲା। ପାଞ୍ଚଟି ମହାସାଗର ରହିଛି। ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର ଦେଖିପାରୁଛ, ଯାହାକି ଆମର ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ରହିଛି ବା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ଠିକ ଅଛି, ଭାରତ ମହାସାଗର। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖିପାରୁଛ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ମହାସାଗର ରହିଛି। ଏ ପାଖରେ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖିପାରୁଛ। ଏବଂ କିପରି ଜଳ ଭାଗକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଯେଉଁ ଆମର ମହାଦେଶ ରହିଛି, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ୟୁରେସିଆ। ପିଲାମାନେ, ଏ ଯେଉଁ ୟୁରେସିଆ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ୟୁରେସିଆ କହିଲେ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆ ଦୁଇଟି ମହାଦେଶର ମିଶ୍ରଣରେ ୟୁରୋସିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆ। ଏଠାରେ ରହିଛି ଆଫ୍ରିକା, ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଏହା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମହାଦେଶ ଅଟେ ଏବଂ ତଳେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଠିକ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମହାଦେଶ ଅଟେ ବା ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଅଟେ, ଯାହାକି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରରେ।
ପାଞ୍ଚଟି ମହାସାଗର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚଳିତ ସୀମା ଏବଂ ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ପୃଥିବୀ ମାନଚିତ୍ର ଅଟେ ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ ନା ଆମର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଆମର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବଂ ଆଣ୍ଟଲାର୍ଟିକ ମହାସାଗର ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଟଲାର୍ଟିକ ମହାସାଗର କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରରେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଣ୍ଟଲାର୍ଟିକ ମହାସାଗର ଏଠାରେ ରହିଛି ଆମର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଏହାକୁ ଠିକ ମାରିବା। ଠିକ ଅଛି ବା ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଏହା ରହିଛି ଆମର ଆଣ୍ଟଲାର୍ଟିକ ମହାସାଗର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତ ମହାସାଗର କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାରତ ମହାସାଗର ଆମର କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛ। ଭାରତ ମହାସାଗର ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଭାରତ ମହାସାଗର କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ରହିଛି? ଭାରତ ମହାସାଗର ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ରହିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର କୋଉଠି ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଛ। ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ହିଁ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ରହିଛି? ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର। ତାହେଲେ এই ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରରେ। ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର ଯାହାକି ଆମର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଛ। ଠିକ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର। ଠିକ ଅଛି, ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର ଯାହାକି ଆମର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, এই ସାରଣୀଟିରେ ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ଯେ କେଉଁ ମହାସାଗର କେଉଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାସାଗର କେଉଁଟି ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାସାଗର। ଏହାପରେ ଆଣ୍ଟଲାର୍ଟିକ ମହାସାଗର ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଣ୍ଟଲାର୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ହେଉଛି ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ସବୁଠାରୁ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ମହାସାଗରର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେଉଁ ମହାସାଗର ରହିଛି? ଆଣ୍ଟଲାର୍ଟିକ ମହାସାଗର। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମହାସାଗରର ନାମ ହେଉଛି ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ମହାସାଗରର ନାମ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମହାସାଗରର ନାମ ହେଉଛି ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରୁ ତୁମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ତେବେ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରର ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହିଛି, ପଶ୍ଚିମରେ ଆମର ଆରବ ସାଗର ରହିଛି ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ବା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରରେ। ଏହା ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆମର ଆରବ ସାଗରରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମର ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ରହିଛି ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆମର ରହିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ସମୁଦ୍ର ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ'ଣ? ଠିକ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ'ଣ? ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ପୃଥିବୀ ଉପରେ କିଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଆଚ୍ଛାଦିତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛ କି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ମେଘର ଏକ ବିଶାଳ ସମୂହ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ତାହେଲେ ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମେଘର ଏକ ବିଶାଳ ସମୂହ। ଏଭଳି ମେଘମାଳା ମହାଦେଶରେ ବର୍ଷା ଆଣିଥାଏ। ତାହେଲେ এই ଯେଉଁ ମେଘମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛେ ପିଲାମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଆଚ୍ଛାଦିତ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ମେଘମାଳା ଗୁଡ଼ିକୁ, ଏହି ମେଘମାଳା ଆମର ମହାଦେଶରେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଆଣିଥାଏ ନା ବର୍ଷା ଆଣିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ତାହା ସମୁଦ୍ରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ
हुए एवं एभली वर्षा नहले आमर चाष एवं समस्त जीवन क्षतिग्रस्त हेब। ठीक अच्छे पिला माने एबे मध्य आमर देखुचे बर्तमान आमर ग्रीष्म ऋतु परे परे भारत रे साधारणतः जो वर्षा होउची पिला माने ता आमर मौसुमी वर्षा बोली आमे कहूचे। ठीक अच्छे मौसुमी वायु जोगु एही वर्षा होइथाय। एही मौसुमी वायु बा एही मौसुमी वर्षा जहाँ आमर भारत रे होइथाय मौसुमी वर्षा जहाँ कि समुद्र उत्पन्न होइथाय। जदि एही वर्षा न हुअंता पिला माने आमर चाष बा आमर समस्त जीवन क्षतिग्रस्त हुअंता। ठीक अच्छे पिला माने किंतु समुद्र मध्य अनेक समय रे झड़ सृष्टिर कारण होइथाय। अत्यधिक वृष्टिपात किंबा अति प्रबल पवन सहित उग्र रूप नहीं उपकूल अंचल रे तांडव रची व्यापक क्षति करिथाय। ठीक अच्छे पिला माने ए समुद्र मध्य अनेक समय रे झड़ सृष्टिर कारण होइथाय एवं अत्यधिक वृष्टिपात बा अति प्रबल वर्षा बा अति प्रबल पवन हेतु जेतले उग्र रूप धारण करी ता उपकूल अंचल रे तांडव करे एवं तांडव करिबा सहित उपकूल अंचल अनेक घर द्वार सहित जीवन मध्य क्षति होइथाय। सुनामी हेउछि पिला माने समुद्र रे सृष्टि हेउथिबा अन्य एक प्राकृतिक विपर्यय। यह एक विराट एवं शक्तिशाली तरंग जहाँ साधारणतः समुद्रर तल भागरे एक शक्तिशाली भूमिकंप किंबा आग्नेयगिरी विस्फोरण कारण होइथाय। मन रख पिला माने ए सुनामी कौन ना सुनामी हेउछि समुद्रर तल भागरे एक शक्तिशाली भूमिकंप किंबा आग्नेयगिरी विस्फोरण कारण आमर सुनामी सृष्टि होइथाय। ए सुनामी हेउछि समुद्र रे सृष्टि हेउथिबा एक प्राकृतिक विपर्यय जहाँ एक विराट एवं शक्तिशाली तरंग अटे। ठीक अच्छे पिला माने ए सुनामी हजार हजार किलोमीटर अतिक्रम करी उपकूलवर्ती अंचल को जलमग्न करी व्यापक क्षति करिथाय। मन रख ए सुनामी हजार हजार किलोमीटर पर्यंत अतिक्रम करी उपकूलवर्ती अंचल को समग्र उपकूलवर्ती अंचल को जलमग्न करिबा सहित कौन करिथाय ना व्यापक क्षति करिथाय जा द्वारा अनेक धन जीवन नष्ट होइथाय। ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट पेज को जिबा। ए सुनामी विषय हमको मन रखिबा पई किछि देइछि। 26 डिसेम्बर 2004 मसिया रे भारत एवं भारत महासागर चारिपाखरे थिबा 13टी देश एक शक्तिशाली सुनामी द्वारा प्रभावित होइतिला। मन रख पिला माने केते मसिया रे 2004 मसिया डिसेम्बर मास 26 तारिख रे भारत एवं भारत महासागर चारिपाखरे थिबा 13टी देश एक शक्तिशाली सुनामी द्वारा प्रभावित होइतिला। यह इंडोनेशिया रे सृष्टि होइतिबा भूमिकंप कारण होइतिला। मन रख यह केउ देश रे सृष्टि होइतिला ना हमर इंडोनेशिया रे। एथिरे 2 लाख रु अधिक लोक प्राण हराइथिले। ताले 2004 मसिया रे बा 2004 मसिया डिसेम्बर मासर 26 तारिख रे इंडोनेशिया रे सृष्टि हेतिबा भूमिकंप द्वारा केते लोक प्राण हराइथिले 2 लाख रु अधिक लोक प्राण हराइथिले। भारत रे अंडमान निकोबर द्वीपपुंज एवं जहाँ कि तमिलनाडु और केरल उपकूल गुरुतर भाव प्रभावित होइतिला एवं बहु क्षय क्षति और धन जीवन मध्य हानि होइतिला। ठीक अच्छे पिला माने मन रखिबो एथरु मध्य आमे प्रश्न पाई परिबा। एभली सुनामी बेले बेले अत्यंत विनाशकारी होइताय। सौभाग्यवशतः उपकूल छुईबा पूर्वरु एहाकु प्रायतः ठाब करा जाई पारिथाय। एभली प्रारंभिक चेतावनी व्यवस्था रे अनेक देश सहयोग करिथांती। विशेष करी भारत महासागर रे सुनामी पूर्ववर्ती सूचना प्रणाली बा प्री वार्निंग सिस्टम रहिछि जेउथिरे भारत समेत अनेक देशर योगदान मध्य रहिछि। एहा द्वारा धन जीवन और संपत्तिर सुरक्षा दिगरे पदक्षेप ग्रहण करा जाई पारुछि। ठीक अछि पिला माने जो सुनामी विषय रे मध्य प्रारंभिक चेतावनी व्यवस्था एवं अनेक देश सहित भारत मिसिकी मध्य बा भारत सहित अनेक देश मिसिकी मध्य नहीं पारुछंती जहा फल रे हमर पूर्वानुमान करी करा जाई पारुछि बा प्री वार्निंग सिस्टम व्यवस्था जो रहिछि
ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରୁଛି। ଧନ ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଉଥିବା ଘଟଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଧନ ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଉଥିବା ଘଟଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କୁହାଯାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ନିଜସ୍ୱ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରାଧିକରଣ ବା ଇଂରାଜୀରେ ଯାହାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ମନେ ରଖ, ଯେକୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଆମର ଭାରତରେ ନିଜସ୍ୱ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରାଧିକରଣ ରହିଛି, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲେ ତାର ମୁକାବିଲା କରିପାରୁଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ये थिला महासागर विषय रे आमे महादेश विषय रे किछि जानिबा पिलामाने। महादेश को नेकी पृथ्वी मानचित्र जब देखिबा महादेश गुड़ी को दर्शा जाइछि हमर 2.3 चित्र रे। तुमे केतोटी महादेश को गणी परिबो, तेणु यार उत्तर एते सरल नुहे पिलामाने, कारण से मानको विभिन्न उपाय रे गणना करा जाई पारे। हमर सुविधा अनुसार महादेश गुड़ी को आमे 4 रु 7 मध्य रे तालिकाभुक्त करि परिबा। ठीक अछि पिलामाने, यार कारण कोन जानिबा काहे तले एहर कारण विषय जानिबा। उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका को साधारणतः दुईटी महादेश भाव में विवेचना करा जाए, किंतु जदि से दुई को एकक भूखंड भाव में देखा जाए तेबे याकू मध्य गोटे भाव में विवेचना करा जाई पारे। ठीक अछि पिला माने, प्रकृत रे एटा दुईटी महादेश बोली आमे भाबुछे, गोटे उत्तर अमेरिका एवं गोटे दक्षिण अमेरिका। याकू मध्य गोटे बोली आमे भाबी परिबा, गोटे भूखंड बोली। एवं से परि जदि आमे यूरोप एवं एशिया को साधारणतः दुईटी महादेश भाव में विवेचना करा जाए, यह मध्य स्पष्ट होइछि जे माने मानचित्र अनुसार एही महादेश दुईटी गोटे भूखंड गठन करंती, जाको आमे यूरोएशिया बोली कहिचे पिला माने। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कारणरू यूरोपर विकास एशिया ठारू बहुत भिन्न, जेउथि पई याको दुईटी महादेश भाव में देखा जाई पारे। माने रख पिला माने, एरा कारण काहेकि आमर 4 रु 7टी महादेश करा जाइछि। प्रकृत रे आमर 4टी महादेश हबा कथा पिला माने। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका गोटिए हबा कथा, एवं यूरोप एवं एशिया ए जो दुईटी महादेश ये मध्य गोटिए महादेश हबा कथा। काहेकि यूरोप और एशिया दुईटी महादेश करा जाइछि, जदि आमे देखिबा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कारणरू यूरोपर जेहेतु विकास एशिया ठारू बहुत भिन्न, सेथि पई को आमर दुईटी महादेश करा जाइछि, गोटे यूरोप एवं गोटे एशिया। मने रख पिला माने, बहुत भल प्रश्न पाई परिबो। काहेकि ना एहरा नाम यूरोसिया काहेकि करा जाइछि, कारण जदि आमे देखिबा माने आमर यूरोपर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण रो देखा जीवो यूरोपर विकास एशिया ठारू बहुत भिन्न, जेउथि पई याको दुईटी महादेश नामित करा जाइछि, नचेत प्रकृत रे यार गोटे नाम हेबा कथा यूरेशिया बोली। ठीक अछि पिला माने। तेबे भूतत्व विज्ञानी माने याकू यूरेशिया नामक एक महादेश बोली विवेचना करंते। ठीक अछि, सेथि पई हमर जो भूतत्व विज्ञानी माने रहिचंते याकू यूरेशिया बोली कहितांते। अफ्रीका ओ यूरेशिया को साधारणतः दुईटी महादेश भाव में विवेचना करा जाए, किंतु बेले बेले गोटे भाव में मध्य विचार करा जाए, एवं अफ्रीका एवं यूरेशिया ए दुईटी महादेश मध्य गोटे बोली विवेचना करा जाए। प्रकृत रे ए दुईटी गोटे बोली मध्य बेले बेले विवेचना करा जाए। तले महादेश गणना जदि देखिबा वर्ण अनुसार 4टी महादेश जदि देखिबा पिला माने, आमे 4टी महादेश कथा जेतले पढुचे, अफ्रीका यूरेशिया अमेरिका अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया, ये होची 4टी महादेश। प्रकृत रे अफ्रीका यूरेशिया ये गोटिए महादेश बोली विवेचना करा जाए, अमेरिका ये गोटिए, अंटार्कटिका एवं ऑस्ट्रेलिया ये होची 4टी महादेश। एवं 5टी महादेश कथा जदि देखिबा वर्ण अनुक्रम रे अफ्रीका अमेरिका अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया यूरेशिया। एवं 6टी महादेश जदि देखिबा अफ्रीका अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया यूरेशिया उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका। एवं जदि 7टी महादेश कथा देखिबा
ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକା, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଏସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ୟୁରୋପ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 7ଟି ମହାଦେଶ ମନେ ରଖିବା, ଯାହାକି ଆଫ୍ରିକା, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଏସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ୟୁରୋପ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ମନେ ରଖ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏବେ 7ଟି ମହାଦେଶ ମନେ ରଖିବା। 7ଟି ମହାଦେଶର ଶେଷ ତାଲିକା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ 7ଟି ମହାଦେଶ ଯେଉଁ ଆମେ ଶେଷରେ ପଢ଼ିଲେ ଏହି 7ଟି ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତୀକ 5ଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚକ୍ର ବା ରିଙ୍ଗ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସମାବେଶର ପ୍ରତୀକ। ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକା, ଏସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପ ଭଳି ଏହି 5ଟି ଜନବହୁଳ ମହାଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚକ୍ର ବା ରିଙ୍ଗ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାର ଲୋଗୋ ପିଲାମାନେ। 5ଟି ମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ପରସ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକତା ବା ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଆଉ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଏ 7ଟି ମହାଦେଶ ରହିଛି ଏଠାରେ। ଠିକ ଅଛି, 7ଟି ମହାଦେଶର ନାମ ରହିଛି ଆମର। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହା ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଠି? ଏସିଆ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ। ମନେ ରଖ, ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଏସିଆ। ଠିକ ଅଛି, ସେହିପରି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମହାଦେଶ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମହାଦେଶ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମହାଦେଶ ଏବଂ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ ଦେଖିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ଆମର ଏହି ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବା ଆକୃତି ଜାଣିପାରିବା, କେଉଁଠି ବୃହତ୍ତମ ଆଉ କେଉଁଠି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଗ ଚିତ୍ରକୁ ଗଣନା କରି ଆମେ ଏହି ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ପାରିବା ବା ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସଜାଇ ପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ ଦେଖିପାରୁଛ, ଅଧିକ ଘର ଏସିଆର ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏସିଆ ମହାଦେଶ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ଆଫ୍ରିକା ଆସିବ, ଆଫ୍ରିକାର ଘର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଆସିବ। ଆଫ୍ରିକା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଫ୍ରିକା ପରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଭିତରେ ଦେଖିବା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଘର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ଗଣିବା ପିଲାମାନେ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ରହିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଯଦି ଆମେ ଗଣିବା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଘର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ରହିଛି ନା 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 ଏମିତି ଯଦି ଗଣିବା 1 2 3 4 5 6, ତାହେଲେ ଇଏ 6 3 18, ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଅଧିକ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଅପେକ୍ଷା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଅଧିକ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏସିଆ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି, ତାପରେ ଆଫ୍ରିକା, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ତାପରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ୟୁରୋପ ଆସିପାରିବ ବୋଧେ। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ଘର ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ୟୁରୋପ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ତାପରେ ରହିଛି, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ପରେ ଆମର ୟୁରୋପ ଆସିବ, ଯାହାକି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ଏବଂ ତାପରେ ଶେଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଠିକ ଅଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମହାଦେଶ। ଆମେ ଯଦି ଏହି ବର୍ଗଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛୁ, ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଗର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରି ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମହାଦେଶର ନାମ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ? ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମର ଏସିଆ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଠିକ ଅଛି, ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କ'ଣ? ଏ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବା, କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୂଭାଗ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ଜଳଭାଗ ଚାରିପାଖରୁ ଘେରି ରହିଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ,
गोटे स्थल भाग रही स्थल भागर चारि पाखरे जल भाग घेरी रही एगुड़ आम दीपपुंज बोली कहवा मन रख दीपपुंज कहले कौन बुझ गोटे जल माने स्थल भाग को जदि जल भाग चारि पाखरु घेरी रही थाए ताले से स्थल भागटी को आम दीपपुंज बोली कहवा तेणु पृथ्वी रे लक्ष लक्ष दीप रही ठीक अच्छे जो मानकर आकार भिन्न भिन्न ठीक अच्छे ताले मन रख ग्रीनलैंड होउछि पृथ्वीर सर्वबृहत द्वीप मन रख पिला माने ठीक अच्छे ग्रीनलैंड होउछि पृथ्वीर सर्वबृहत द्वीप मन रख पिला माने यार आकार भारतर 10टी बृहत्तम राज्यर क्षेत्रफल सह प्रायतः समान सबुठारु बृहत्तम बा सर्वबृहत द्वीपर नाम कौन पिला माने ग्रीनलैंड यह होउछि हम भारतर 10टी बृहत्तम राज्यर क्षेत्रफल सहित समान भारत रे जदि हम देखिबा 300 रु अधिक क्षुद्र द्वीप रही सेगुड़िक मध्य दुईटी प्रमुख द्वीपपुंज आम पढ़ुले पिला माने एबे जाकि बंगोपसागर रे अवस्थित अंडमान एवं निकोबर द्वीपपुंज एवं आरब सागर लाक्षाद्वीप द्वीपपुंज रही 1981 मसीह भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम अंटार्कटिका रे विभिन्न अनुसंधान और गवेषणा करुछि जहाँ अत्यंत शीतल जलवायु एवं कठोर परिवेश विशिष्ट एक महादेश ठीक अच्छे पिला माने एवं 1983 मसीह भारत से निजर प्रथम वैज्ञानिक गवेषणा केन्द्र बेस स्टेशन प्रतिष्ठा करिथिला मन रख जार नाम थिला दक्षिण गंगोत्री परवर्ती समय रे आउ दुईटी गवेषणा केन्द्र प्रतिष्ठा करा जायथिला भारतीय वैज्ञानिक प्राय 40 टी टीम यही दुर्गम अंचल रे विशेष करी जलवायु एवं परिवेशर विकास उपरे गवेषणा करिसंती वैज्ञानिक माने रहुथिबा स्थान रे एक पाठागार एवं डाकघर मध्य रहिछि ठीक अछि पिला माने एथुर मध्य प्रश्न पाई परिबो तापर जानिबा महासागर एवं जीवन ठीक अछि महासागर ओ महादेश परिवेशर गुरुत्वपूर्ण अंश एवं यह आम जीवनर अधिकांश दिग को प्रभावित करिताए जदिओ आम यहाकू ध्यान देई न थाउ साधारणतः समुद्र जोगु स्थल भागरे वर्षा होता है पिला माने यह पृथ्वीर जलचक्र एक अंश जहाको तुमे विज्ञान रे अध्ययन करिथिबो पिला माने ठीक अछि एही समुद्र जोगु ही हमर पृथ्वी पृष्ठ रे वर्षा ही होता है पिला माने उदाहरण स्वरूप जदि समुद्र न थांता ते पृथ्वी एक मरुभूमि रे परिणत होइतांता मन रख जदि हमर समुद्र न थांता ताले पृथ्वी हमर मरुभूमि पालटी जाइतांता यह व्यतीत पृथ्वीर अधारु अधिक अम्लजान मध्य पिला माने समुद्र उद्भिद द्वारा उत्पन्न होता है जेउथि से मानकू ग्रहर फुसफुस बोली कह जाए मन रख पिला माने जदि समुद्र भी न थांता समुद्र रे जो उद्भिद अछंती से उद्भिद माने आम पृथ्वीर अधारु अधिक अम्लजान ही वायुमंडल को जोगाई दे थांती जेउथि से मानकू ग्रहर फुसफुस बोली बा प्लैनेट्स लंग्स बोली कह जाए मन रख पिला माने ठीक अच्छे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एथुर मध्य पाई परिबो तापर पेज को जिबा तेणु जलवायु को नियंत्रण करने एवं पृथ्वी रे जीवन को बजाय रखिबारे महासागर गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिताय मन रख पिला माने महासागर मानव समाज को अनेक उपाय रे गभीर भाव में प्रभावित करिछि अतीत कालरू लोक माने महासागर और सागर को व्यवहार करी अन्य अंचल को गस्त करिबा वाणिज्य व्यवसाय करिबा सामरिक अभियान चलाइबा एवं माछ धरिबा माध्यम रे खाद्यर उत्स भाव में व्यवहार करिबा आदि करि आसुचंती ठीक अछि पिला माने तेणु महासागर उपरे समग्र जीव जगत निर्भरशील ठीक अछि पिला माने एवं मनुष्य मध्य संपूर्ण निर्भरशील महासागर समग्र पृथ्वीर उपकूलवर्ती लोकंक संस्कृति सहित जड़ित अनेक सांस्कृतिक किंवदंती एवं कहानी गुड़िकरे मुख्यतः समुद्र समुद्रंगर देवादेवी बा समुद्रर देवादेवी समुद्र राक्षस एवं समुद्रर संपर्कित घटना तथा महासागर द्वारा सृष्टि विपद उपकार विषय अनेक तथ्य मध्य मिली थाए ठीक अच्छे पिला माने हमर समुद्र को लेकिन एवं समुद्रर विभिन्न देवादेवी समुद्रर राक्षस विषय मध्य अनेक पुराण किंवदंती रे मध्य आमे देखिबा को पाउछे पिला माने रामायण रे हो जे कोनोसी हमर पुराण किंवदंती रे आमे अनेक कथा देखिबा को पाउछे ठीक अछि
तापरे मन रखिबा पई हमकु देछि पिला माने दैनंदिन जीवन में महासागर प्रमुख भूमिका को मन पकाइबा पई जातिसंघ ठीक अच्छे जातिसंघ कौन करिछि जून 8 को विश्व महासागर दिवस भाव में घोषणा करिछि मन रख विश्व महासागर दिवस केबे पालन करा जाए जून 8 तारिख यह आम ग्रहर फुसफुस अटे मन रख समुद्र को बा महासागर को आम पृथ्वीर फुसफुस बोली कहा जाए खाद्य और औषधर यह एक प्रमुख उत्स एवं जैवमंडल एक गुरुत्वपूर्ण अंश भाव में कार्य करे मनुष्यर बहुमुखी कार्यकलाप द्वारा सागर और महासागर प्रदूषित होता है आमे प्रतिवर्ष अनेक टन प्लास्टिक वर्ज्य वस्तु समुद्र को फिंगी थाउ जहाँ सामुद्रिक जीवन को दूषित करने सहित विपद में पकाई थाए ठीक अच्छे पिला माने आमे तो अनेक समुद्र रे विभिन्न प्रकार प्लास्टिक पकाउछे जहाँकि सामुद्रिक जीवन को दूषित करने सहित विपद में पकाई थाए प्रदूषणर आहुरी अनेक रूप रही जहाँ फल सामुद्रिक परिवेश प्रति विपद सृष्टि होइछि अत्यधिक माछ धरिबा सामुद्रिक जीवन ह्रासर अन्य एक कारण मध्य पिला माने पृथ्वी और मानव जातिर भविष्यत पई समुद्रर सुरक्षा करबा आमर सामूहिक दायित्व ठीक अछि पिला माने ए जो समुद्र दिन को दिन दूषित हेउछि एवं समुद्र दिन को दिन तार परिवेश दूषित हेउछि बा जल दूषित हेउछि ताकु मध्य आमर सामूहिक भाव में दायित्व नेबा तार सुरक्षा करबा समस्तଙ୍କର दायित्व एवं कर्तव्य अटे ठीक अछि पिला माने ए थिला ए विषय एपरि तनो ए विषय एतिरे समाप्त करबा पिला माने आ अधिक लंबा करबा नाही ठीक अछि तनो पिला माने जदी मोर वीडियो समस्त को भल लगे तेरे मोर चैनल को अधिक अधिक लाइक एवं शेयर करने को भूलिबे नहीं एवं मोर चैनल को दयाकरी सब्सक्राइब करने सहित पाखरे थिबा बेल आइकन टी दबाइबा को भूलिबे नहीं ठीक अच्छे एवं आम ये विषय को समाप्त करवा पुणी थे देखा आ एक नुआ अध्याय रे नुआ वीडियो रे से पर्यंत रहूची जय जगन्नाथ जय हिंद।